በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር አምላኽና ይኹን። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ነዚ ብተኸታታሊ እግዚአብሔር ካብ ዝረዳእና ካብ ግብረ ሐዋርያት መጽናዕቲ ኢልና ንዝጀመርናዮ ናይ ነዊሕ ክፋል እትከታተሉ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣብዚ ዘለኹም ሰላም እግዚአብሔር ንኹልኻትኩም ይኹን። እግዚአብሔር ስለ ዝፈቐደ እግዚአብሔር ካብ ንሪኦን ዘይንሪኦን ክፉእ ስለ ዝሓለወና ኣብ ዕድመና ናይ ዝመዓልቲ ሰባት ኢሉ ወሲኹ ከምዚ ጌርና ክንራኸብ ስለ ዝፈቐደ ንኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ይኹኖ። ኣብ ዝሓለፈ ከም ትዝክርዎ እቲ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ረብሓታት ከም ዝነበሮም ነታ ቤተ ክርስቲያን ብኸመይ ብፀጋ ክትዓቢ ከም ዝግባኣ ዝረድአ መንፈስ ቅዱስ ከመይ ይረድኣ ከም ዝነበረ ርኢና። እዚ ሕጂ ኣቲናዮ ዘለና ወርሓት ጾም በረኸት፣ ጾም ድሕነት፣ ጾም ሰላም፣ ጾም ህድኣት ክገብረልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰናይ ፈቃዱ ይኹን። ምክንያቱ እግዚአብሔር ስለ ዝፈቐደ እግዚአብሔር ካብ ንሪኦን ዘይንሪኦን ኩሉ እግዚአብሔር ስለ ዝባልሃና እግዚአብሔር ስለ ዝሓለወና እሞ እግዚአብሔር ነዚ ከምዚ ዝበለ ትምህርቲ ክንምሃር ከለና ካብቲ ምዕራፍ 2 ኣብ ዝሓለፈ ዘቋረፅናዮ ሽዑ ከም ዝዝክርዎ እቲ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ዕላምኡ ኣዝዩ ንምህናፅን ንምስፋሕን እቲ ወንጌል ከም ዝነበረ ርኢና። ሎሚ ካብቲ ፍቕዲ 4 ኣብ ዝሓለፈ ክንቅፅሎ ኢና ኢልና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ደው ካብ ዘበልናዮ ካብኡ ክንቅፅል ኢና። ኣብ ዝሓለፈ ከም ዝዝክርዎ ኩሎም ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦም መንፈስ ቅዱስ ክዛረቡ ከም ዝሃቦም ብካልእ ቋንቋ ክዛረቡ ጀመሩ ይብል እቲ ፅሑፍ ኣብቲ ምዕራፍ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 4። ሕጂ ዝዛረቦ ዘለው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሃቦም ይዛረቡ ነይሮም። ካብዚ ፍቕዲ 4 እንታይ ኢና ንምሃር? እታ መጀመርታ ንምሃራ ኩላቶም መንፈስ ቅዱስ መልኦም መንፈስ ቅዱስ ኣባቶም ሓደረ መንፈስ ቅዱስ ባዕሉ ተቆፃፀሮም ከምቲ ኩላትና ምዝክሮ ኣብቲ ፀጋ ጥምቀት ምስ ክርስቶስ ሓድነት ክንረክብ ከለና ብሓጢአት ሞይትና ናፍቲ ማይ ክንጠልቕ ከለና ንፅድቂ ከዓ ምስ ክርስቶስ ከም ንትንስእ እዚ ፀጋ ጥምቀት እዚ በቲ ኣብ ስጋ ክርስቶስ ኣካላቱ ክንከውን ብመለኮታዊ ፀጋ ውሉድነት ኣባና እንረኽቦ ብኡ ከዓ ክንሕጎስ ብቕዓት ዝገብር መንፈስ ቅዱስ ምልኣት እንረኽበሉ ናይ ሓጎስ ኣገልግሎት ተመሊኦም ክጅመሩ ክትሪኦም ኣዝዩ ዘሕጉስ እዩ። ኣዝዩ ባህ ዘብል እዩ። እዚ ምልክት እዚ ምስ ክርስቶስ ሕብረት ናይ ምርካብ በቲ ዝተንስአ ሂወት ናይቲ ምርካብ መሰል ክህልወና ከም ዝኾነ ዘረጋግፅ እዩ። ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እቶም 12 ደቂ መዛሙርቱ ሓደ መንፈስ ቅዱስ ረኸቡ። ሓድነት ቤተ ክርስቲያን ብሓድነት ከገልግሉ ክኽእሎም ዝተዋህቦም
إذا دما سب زمحازو حادنت أيكون كمزي تغير كحادنت ركب بخمزي إذا بحاليلو مانم زي درسو بسبات ويكا بأبيات كريستيانات بمحبار بأخيوا ويكا بختع ترايز فتسام حادنت أيكون انتاي دا مولكتاو عيو أميستر حبرت أب حادي كريستوس كلو زقبري كلهم كا حدش فترة رغيبة حدا أبو حنت ولدنت زستماقرو لا أبل بخلاتهم نايتهم هاورات كا نتحنت منغست كريستوس زستماقرو لا نتحنت مصحف قدوس بيت كريستوس زهابهم قدي ممرحي زخدولا زرخبولا حدنت يازا زي فولي ነገር ይበቃነት አበተ ክርስቲያን نعنا أبز زبان زي بيت كريستيان أبز زلنا يتصوم الصلاة يخون أب كل جزيات نز حدنت زي كنذكر أبز حدنت زي أب حدنت كريستوس كنبر زخ إلنا منفس قدوس كما يزبله كم زخونه كنفلطي هارا قدوس باولوس أفتي ناب سب إفيسون زصحفو حبشاي معرفو في فقد سلاساسي أكلات سجوء سلزخنا كريستوس كمو نبحبرو يكنا خونه تناي قال كيدان افتزلو نايسب ايتارا نايسب قال كيدان كمين دابله كغلص مسنحفتا ما أسرت نايتا معرف حمشت فقد سلاسة كغلص كله أكلات سجوء سلازخنا بتز ورد منفس قدوس بتز تحتمنا منفس قدوس نأملخ أكلات سجوء سلازخنا كريستوس كمو نمحبرو كم زيجيرو كخبرة نتوم هارات أب أنكورد كله بزدنا نقرنا كابتوم ناي بيت كريستيانا أبوتاسي قدوس أغسطين زبال نزي معالتي منفس قدوس وردلو انتايلو إذا أمنو يرو نفسه كفسف كل قانقا علن كزارب كسبخ استوحبو إيو إلي إذا أمن إذا معالتي زيسي نفسه كفسف نفسه كف أماناي كريستوس كل قانقاتات علم كزارب كسبخ كم استوحبو يأمن نبره إذا حجي اتحنت أكال زخونتنا نحس بيت كريستيان نامناي بزلا علم التزرقح بكل أنقاذات علم كتزارب أب زمنات كإلى عام زول بوتا كمتي أمصحف قدوس يسوس كريستوس منفس قدوس ملئو كاب يوردانوس تماليسو بمنفس كأنا برغات مرح زبل أب لوقاس معرف 4 فقدي حدن رغبو أمصحف قبر هارات كا بزعب هارات انتاي زبل كم زبل منفس قدوس ملئوم هارات كم تقويتهم بمنفس قدوس تماريحهم كم زلو نري نايتي منفس قدوس مورادسي نتحدنت نافت أكال كريستوس نبملهم كافتي قويتا أرأيانا نعنا أبز مدرزن كله نمدحنا بخلو بزي حاتيات أبزا مدرزيا نهانا سقا ملو سب ملو أملاخ فتسم سب كوينو كمالالس كله زرعيو أبنت نهاورا زم حلالفو كالوت أبزمن أزنورو ناي بيت كريستيان أبوتات بمنفس قدوس كم استملؤ بمنفس قدوس تماريحهم نتعيو يعيو كم زنبرو إزي نعنا انتمرتي قويتنايس كريستوس دحر متماؤو
ካብ ሰማይ ብዝመፀ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝተመልአ መንፈስ ቅዱስ ከዓ በርአያ ስጋ ከም ርግቢ ኣብ ልዕሊኡ ወረደ ንስኻ ብኣኻ ዝሰመርኩ ፍቱው ወደይ ኢኻ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ መፀ ኢሉ ኣብቲ ሉቃስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 32 ክገልጽ ከሎ ብመንፈስ ድማ ተመርሐ ኢሉ ከዓ ኣብቲ ዝቕፅል ዘሎ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 1 ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ መሊእዎ ካብ ዮርዳኖስ ተመልሰ ብመንፈስ ከዓ ናብ በረኻ ተመርሐ ብዙሓት ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ንሳቶም ከዓ ውሉድ ኣምላኽ እዮም እዚ መሪሕነት ኣብ ጎይታ ኣብ ሃዋርያት ኣብቶም ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልቲ እንሪኦ ዘለና ናይ ዘመናት ናይ መሪሕነት መንፈስ ቅዱስ እንታይ እዩ ኣብቲ ናይ ሮሜ እንታይ ዲ ዝብል ንስኻትኩም ነቲ ብኡ ጌርና ኣባ ኣቦ ኢልና እንፅውዖ መንፈስ ውልድነት እትቐበልኩም እምበር መንፈስ ባርነት ከም ብሓድሽ ንፍርሃት ኣይተቐበልኩምን ምስ በለ ታተድል ቃላብ ዘላ ስለዚ እቶም ብመንፈስ ኣምላኽ ዝምርሑ ዘበሉ ንሳቶም ውሉድ ኣምላኽ እዮም ኢሉ ኣብቲ ሮሜ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 14 እዚ መንፈስ ቅዱስ መርሖም መንፈስ ቅዱስ ተመልኡ ዝብል ዘሎ ኣብ ኩሉ ድሕርና እውን እንሪኦ ናይ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ታራ እንሪኦ እንታይ እንድሕር ኢልና ኣቦ ወዲ መንፈስ ቅዱስ ዓይወዕዮ ኣብ ኩሉ ነገራት ዘይፈላለ ብሓድነት ዝግበር ምዃኑ ጥራይ ዘይኮና ዘለና ንሱ ብፍሉይ መንገዲ ንክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ብመንፈስ ቅዱስ ክምራሕ ይግብኦ ነበር መንፈስ ቅዱስ ነቶም ውልድነት ኣምላኽ ዘለዎም ዝመርሕ ብፍላይ ኣብዚ ሒዝናየ ዘለና ምዕራፍ 2 ናይ ግብረ ሐዋርያት ፍቕዲ 4 መለኦም እትብል ቃልሲ ብፍላይ ኣብ መጽሓፍ ግብረ ሐዋርያት እንታይ ከመልክት ደል ነቲ ዝተፈጠረት ነብሲ ነቲ ኡፊሉ ስጋና ነብሲ መንፈስ ዘለዋ ነቲ መንፈስ ምስተመልአ በቲ መንፈስ እታ ነብሲ እንዳተመርሐት ኣብ ውሽጢ ኣካላታ ኣብ ውሽጢ ህይወታ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ኣብኡ ሰሪጡ ክመርሖ ከሎ ንምሙሉእ ፍጡር ሰብ ብኩሉ ስምዒታቱ ሓይሉ ኩለንተኑ የንቀሳቅሱ ከም ዝነበረ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንጎይታ ማህፀና ከሎ ስጋ ለቢሱ ቃል ኣብኣ ሓዲሩ ከሎ ናብ ቤት ዘካርያስ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 41 እንረኽቦ ዛንታሲ ክትበፅሕ ኢላ ቅዱስ ገብርኤል መሰበሰራ ናብቲ ክትበፅሕ ኢላ ምስ ከደት ኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኣ ዮሃንስ መጥመቕሲ ኣብ ማህፀን ኣዲኡ ከሎ ብመንፈስ ቅዱስ ክሰራሰር ከሎ ንርኢ ኣው ጥራይ ግን ደው ኣይበለን ኣብዚ ምዕራፍ ናይ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ሒዝናየ ዘለናሲ ናይ ኤልሳቤጥ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ 67 ናይ ካህን ዘካርያስ ንዮሃንስ መጥምቕ ዝተወለደ ተኣፉ ተሓቲሙ ዝነበረ ምስተኸፍተ ነብኡ ዘካርያስ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦ ከምዚ ኢሉ ተነበየ እንዳበለ ብዛዕባ እቲ ዝውለድ ዘሎ ክርስቶስ ብዛዕባ እቲ ቀቂድሞ ዝፀርግ ዮሃንስ መጥምቕ እንታይ ዝበለ
سرح انتاي زبالا أقلقلوت كقلقلو خمزخونو أخو قلت كل إنا كنري حجي موراد ناي منفس قدوس عاب زبانات نمنتايو تزورد انتاي تعيو اندحريلنا سرح اكزابير اتزرقح وانجيل بمنفس قدوس تماريحو زسرح ايو مخانو اسي اب لبنا خحدر نز قبر حوارات مصنعت خنقبر كلنا سي ابزي اتا بيت كريستيان وهبت منفس قدوس كتقبل كلا ناي مجمري انا رئي كلهم دما منفس قدوس ملؤهم زتبعله كلهم سلازم مالو نتي حدناتهم نتعيون كقبرو كوهابهم نيرو كقبر حوارات مريح تقسنا زلو معرف كلتا فقد 4 عبز قبر حوارياسي اتي كاب زولدات حيزو بسم قويتنا يسوع كريستوس زت افتات صبقتي بوتا زقمطو زنبرك ولد كله لمس كوينس تولدسي بسم يسوع كريستوس نازراوي اتمفواس اتمحواي مس رخبه افت قبر حواريات معرف 3 فدي 10 نراو انتي يزبل اتا افتا صبق تدغ بيت مقدس تقميطو مسبله مصوات زلمن زنبره مخانو علاليوم بتي ابو زخونه ነገር بسم بعدن بمغرامن ملؤ انت خوينو اتعيو سرح منفس قدوس زغرم سرح مخ بمنفس قدوس تماريحهم اتوانجيل مزرقح اتتصقيمو زلو اتي لميسو زلو خقنعون كسرحون كريوان كلوسي عزيهم تدنقوا نزحك زي عزيو ترائب زي فلت زدنق نجر كعيو غلو مسرعيو اتوم نحنا اينا نتقلقلوت نفولتو نحنا اينا مريحنا زلنا زبلو نزحك زي نزكون النت زي كتصارارو بقن خلعلو غلو نريم شعوت لك اكانات مسو زنبرو كلاتهم كوينهم نساتهم كا شارا صدق اويان ايمو قنات ملئوم تنسو تقطعو اعداوم دما ابلعله حواريات العلو ابغرو حواريات 5 فقدي 17 انت غيرو تبديلهم اتي بمنفس قدوس زعيه زلو عيو سلازي تردؤو شيطان ابلبوم كفو حساب نتحق زصارر سلازمصه نزوم حواريات ازياتهم كتصارروهم كلو نري كمتي ابغلغلوت قدس حواريا باولوس اف كله خغلغل كله بفلايكا اب انصوكيا اب باريس لطيታት بحال زغاطمو زنبره نهاريا قدس باولوس ايهود قنعت ملئوم نت حواريا باولوس بحال يصاررو يصارفو هم زنبرو اب غبرارات 13 فقدي 40 حمشتن ايهود نت اكبس مسرعيو حواريا باولوس اكيبو زلو نعز مهروم زلو منفس قدس تمليو زغبرو زلو سرح زغبرو زلو عيو كردؤو سلازيك قالو بنصارو بقنعات مليئوم اناته خراخرون اناته صارفون كا بت باولوس زبلو قال تخاتو بانصاروغا اتوم حواريات جن اذا خمز زبل كتا اذا خمز زبل نتعيو منفس قدوس عيوم نتعيوم عيوم نتسرح كسالت كريو خلهم نساتون كاخسغون كاسرون كاربون كله زبحال قفع قبرو لهم كله اتوم حواريات اتمرحوهم زلو اتاباتهم وريدو زلو منفس قدوس صبو غيرو نابي كخدو انتاي كونو خمي كنبرو يردهم سلازي نبره
ድሕራብ ግብረ ሐዋርያት 13 ፍቅዲ 52 ንሪኢኹም እቶም ደቂ መዛሙርቱ ድማ ሓጎስ መንፈስ ቅዱስ መለኦም በቲ ፍጻሜ ክጉዩ በቲ ፍጻሜ ንምንታይ ከምዚ ኮይኑ ንሕና እኮ ናይ ኣምላኽ ኢና እንታይ ዝግበር ዘሎ ኢሎም ታዕታዕ ክብሉ ወይ ክጽገሙ ዘይኮኑ ክሕጎሱ ከለዉ ስለዚ ከዓ ሎሚ ንዓና እዚ መልእኽቲ እዚ ብፍላይ ኣብዚ ጾምን ጸሎትን ዘለናዮ ቤተ ክርስቲያን ንኩላህና ዝኣወጀትልና ናይ ሓባር ጾም ኣዋጅ ጎይታ ዝጾሙ ዓብ ጾም ዘለና ንዕዮ መንፈስ ቅዱስ ማዕረ ክንደይ ማዕጾ ልብና ክንከፍት ብመሪሕነቱ ልብናን ኣእምሮናን ኩሉ ስምዒታትናን ቀልብናን ማዕረ ክንደይ ክግታእ እንድሕር ኮይኑ ብዘይ ኣምላኽ ብዘይ ቅድስቲ ስላሴ ሓንቲ እኳ ኣብ ልብና ካልእ ቦታ ከይህልዎ ክቅድሰና እንተኮይኑ ናብዚ ዝተሓተምናሉ ብውልድነት ዝረኸብናዮ መሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ከነስተውዕል እዚ ጾምን ጸሎት እንተኣውጁ መንፈስ ቅዱስ ክዛረቡ ከም ዝሃቦም ብኻልእ ቋንቋታት ክዛረቡ ጀመር ክብል ከሎ ናቶም ቅዲ ናቶም ሓሳብ ናቶም ድርሳን ዘይኮኑ መንፈስ ቅዱስ ክዛረቡ ከም ዝሃቦም ብኻልእ ቋንቋታት ክዛረቡ ጀመሩ ኢሉ ዝግብረ ሐዋርያት 2:4 ንሪኦ ዘለና እንታይ ማለት እዩ ገሊኦም እኮ ቋንቋ ግሪክ ዘይፈልጡ ግና ብመንፈስ ቅዱስ ዝሃቦም ካልእ ቋንቋ ክዛረቡ ጀሚሩ ብሓድሽ ልሳን ክዛረቡ እዮም ኢሉ ጎይታ ኣብቲ ናይ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ፍቅዲ 17 ዝበሎ ብሓድሽ ልሳን ክዛረቡ ኢኹም ኢሉ ዝነገሮም ነቲ ቀደም ብነቢያት ድሕሪ እውን ባዕሉ ቅድሚ ምኻዱ ዝተመባፅዖ ቃል ክፍጸም ከሎ ኣብ ኣቶም ወሪዱ ኢና እምበኣርሲ ንሕና ክንሓስብ ዝግብኣና ነቲ ኣብ ነቢያት ዝነበረ ኣብዚ ክፍጸም ከሎ ከምቲ ኢሳያስ 28 ፍቅዲ 11 እምበኣርሲ ብወልታእ ከናፍር ብልሳን ጓና ነዚ ህዝቢ እዚ ክዛረቡ ዝብል መብፅዓ ንዝነበረ ትምኒት ክፍጸም ከሎ ህዝቢ ከምቲ ብዘበኖ ብብርቱዕ ማያሂ ካብ ቁጣዓ ኣምላኽ ምስ ወፁ እቶም ህዝቢ ካብቲ ቁጣዓ ማያሂ ዝደሓኑ ከዓ መሊሶም በዚሖም ተባዚሖም ኣብቲ ባቢኤል ግንቢ ዝበሃል እቲ ምዕራፍ 11 ንረኽቦ ብምህናፅ ንኣምላኽ ክፃረሩ ዝተኣከብሉ ተኣኪቦም እንታይ እዮም ገይሮም ምስ ተኣከቡሲ ኣብቲ ታሪኾም ዘደንቕ ኣሎ ኣምላኽ ንቋንቋኦም ክደባልቕ ምኽንያት ዝኾነ ናብ ዝተፈላለየ ኣሕዛብ ፋሕ ከብሎም ክኾኑ ምኽንያት ዝኾነ ሓድነቶም ከጥፍእ ምኽንያት ዝኾነ እንታይ ነይሩ ናብቲ ታሪክ ምልስ ኢልና እንድሕር ክንሪኦ ጀሚርና ነዚ ናይ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ እንዳሓሰብና ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ካብ 1 ክሳብ 11 ዘሎ ወይ ክሳብ 9 እንድሕርኢና ምድሪ ብዘላ ብሓደ ቋንቋ ብሓደ ዘረባ ነበረት ሓንቲ ቋንቋ ሓደ ዘረባ እዩ ኮነ ድማ ንምብራቕ ኣቢሎም ምስ ተጓዓዙ ኣብ ምድሪ ሴንኦን ጎላጉል ረኸቡ ኣብኡ ድማ ተቐመጡ ንሕድሕዶም ድማ ክላግዳ ጡብ ንስራሕ እሞ ብሓዊ ንድፈኖ ተባሃሉ እሞ ጡብ ኣብ ክንዲ እምኒ ፀብሪ ከዓ ኣብ ክንዲ ኖራ ኮነሎም ሽዑ ድማ
ክላግዳ ኣብ ልዕሊ ገጽ ኩላ ምድሪ ምእንቲ ፋሕ ከይንብልሲ ከተማ ርእሲ ሰማይ ዝጥንቁር ግንቢ ንስራሕ ስምና ከዓ ነፀውዕ በሉ ግንቢ ምስራሖም ዘይኮነስ እታ ድሒራ ዘላ መርዚ ረእይዎ ስምና ከዓ ነፀውዕ በሉ እግዚኣብሔር ከዓ ነቲ ደቂ ሰብ ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ከተማን ግንብን ክርኢ ወረደ እግዚኣብሔር ድማ ኩላቶም ሓደ ዝዛረቡ ሓደ ህዝቢ እዮም መጀመርታ ግብሮም ከዓ እዚ ሕጂ ድማ ክገብርዎ ኢሎም ዝህቅንዎ ዘበለ ዝኽልክሎም የለን እሞ እምበኣር ማንም ንዘረባ ብጻይ ምእንቲ ከይሰምዕሲ ንዑ ንውረድ ኣብኡ ከዓ ዘረብኦም ንዳባልቕ በለ እግዚኣብሔር ድማ ካብኡ ናብ ላዕሊ ገጽ ኩላ ምድሪ ፋሕ ኣበሎ ምስራሕታ ከተማ ከዓ ገደፉ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብኡ ቋንቋ ኩሉ ምድሪ ፋሕፋሕ ስለ ዝበሉ ስምታ ከተማ ባቢኤል ተባህለት ካብኣ ከዓ እግዚኣብሔር ናብ ልዕሊ ገጽ ኩላ ምድሪ በተኖም ተባሂሉ እዚ ኮቲ ታሪክ ነይሩ እዚ ዝነበረ ታሪክ ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመሊሱ እንታይ ገይሩ ዝብዘሎ ሕጂ ድማ ቤተ ክርስቲያን ብክርስቶስ ባዕሉ ናብዚ ምድሪ እዚ መፅዩ ምስ መስረታ ናብ ኣምላኽ ምስ መለሳ ንምልክት ሓድነት ኣብ ኩሉ ዓለም ሓንቲ ቋንቋ ክጥቀሙ ኣይደለየን ግና ኩሎም ኣሕዛብ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ሓደ መንፈስ ቅዱስ ብሓንቲ እምነት ብሓንቲ ጥምቀት ምእንቲ ከሓብሩ ኩላቶም ኣብ ሓደ ኣካል ክርስቶስ ምእንቲ ክኾኑ ብቋንቋታት ክዛረቡ እንደቂ መዛሙርቱ መሰል ብኩሉ ቋንቋታት ክዛረቡ ድሕሪ እቲ ብርቱዕ ማያሂ ከምቲ ክንብሎ ፀናሕተ እቲ ተኸፋፈለ ቋንቋታት እቲ ህዝቢ ኢዛሃራዊ ንኣምላኽ ዝፃረር ዝነበረ ድሕሪ ልዕሊ 2,000 ዓመት እተኸፋፈለ ቋንቋታት ነቶም ኣረማውያን ኣሕዛብ ናብ ፍልጠት ኣምላኽ ንምምፃእ መለኮተ ፈውሲ ዝኾነ ክርስቶስ መፅእ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚ ኣምላኽ እዚ ጎይታ እዚ እንታይ ገይሩ ኣብ ኤፌሶን 4 እንድሕር ካብ 4 ክሳብ 6 ዘሎ ርኢና ምዕራፍ 4 ከምቲ ብሓንቲ ተስፋ ፅውዓ እትፀዋዕኩም ድማ ሓደ ስጋን ሓደ መንፈስን ኣዝዩ ባህ ዘብል ነቲ ፋሕ ዝበለ ነቲ ሓድነት ዘይነበሮ ክርስቶስ ብሓንቲ ተስፋ ፀዋዕና ሓደ ስጋ ሓደ መንፈስ ሓደ ጎይታ ሓንቲ እምነት ሓንቲ ጥምቀት ልዕሊ ኩሉን ብኩሉን ኣብ ኩሉን ዘሎ ሓደ ኣምላኽ ኣቦ ኩሉ ንሱ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ክንብል ከለና እዚ ምስጢር ክርዳእና ኣሎ ብኻልእ ቋንቋታት ወይ ቅድሚ ሕጂ ዘይፍለጥ ሓድሽ ቋንቋታት ምዝራብ ክበሃል ከሎሲ እንታይ ኢና ክንብል ደሊና እንታይ ኢና ንገልጽ ዘለና ኢልና ክንሓስብ ምስቲ ግዜና ንሎሚ ኣብዚ ደው ኣቢልና ኣብዚ ቅፅል ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ክዛረቡ ዘድልዮም እንታይ ማለት እዩ ዝብል ክንቅፅል ኢና ኣብዚ ናይ ሎሚ መልእኽቲ ግን ወንጌል ንምስፋሕ መንፈስ ቅዱስ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ነቲ ካብ ኣምላኽ ተፈልዩ ዘሎ ካብ ኣምላኽ ርሒቑ ዘሎ ናብ ኣምላኽ ምምፃእ ምስ ኣምላኽ ከዓ ሓድነት መሃብ እዩ ስለዚ ሓድነት እዚ ኣብዚ ጾምን ጸሎትን ዘለና እዩ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ድዩ ብደቂ ሃገር ድዩ ብስድራ ቤት ድዩ ብኩሉ ዘበን ዘምፅኦ ስጋዊ ሓሳብ ስጋዊ ስስዒት ብዝተፈላለየ ፋሕፋሕ ዝበሎ እዚ ጾምን ጸሎትን እዚ ዘለናዮ ዓብ ጾም ናብ ሓድነት ከምፃና መንፈስ ቅዱስ ንልብና ክረትዕ እሞኒ ስጋዊ ኣፀዋውማ ስርዓት ዘይኮነሲ መንፈሳዊ ጾም ክንፀውም ዝተሰርዐ እሞ መንፈስ ቅዱስ መሪሕና
በቲ መንፈስ ቅዱስ ዝበለና ክንፍፅም ዘለና ቀዳማይ ሰሙን ምውራድ ናይ መንፈስ ናይ ካብ ሰማይ ዝወረደሉ ኣብ ነስተንትነሉ ነዚ እንዳሓሰብና ክንፀውም እግዚኣብሔር ይሓግዘና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን ሎምን ኩሉ ሻዕን ዘለዓለም ዓለም